Hi guys, welcome to my vlog. So maglalaro tayo ng Minecraft. Hobby ba to o ano? So guys, let's go. Ay! So, yun. Yeah. Let's go. Uy! So guys, let's go. Yeah! Hindi ko kaya guys. Wait lang. Yeah. Tingnan na. Muntik na yun ah. Ang hirap guys nito. Ha? Ayaw po. Uy! Dire-diretso talaga. Uy! Ngek. Andito pa rin ako. Sila, andun na. Ay! Sayang. Ay! Nahulog. Hirap guys. Yun! Uy! Guys. Lava. Uy. So, let's go. Uy. Ngek. Kala ko pwede dumikit. Let's go. Uy, madali lang yan. Oh, diba? Oh, God. Go ahead. Try natin. Dito. Try ko to. Yun. Tapos, ito pa rin. Ito. Ito, yes. Yeah. So guys, gusto nyo may part 2 to? May part 2 gusto nyo guys? May part 2. Gusto nyo guys? Wait. Ito na naman tayo. Lala. Kumain ka na? Hindi pa? Bakit? Kaya alis. How? Ano ulam mo? Sagot. Hindi. Uy. Uy. Akep. Ay. Ngek. So. Uy. Yes. Ay. So guys, bago account ko. Pangalan ng account ko guys ay Kisha 19 Kisha 19
Ay, 113. Di ko alam. Mamaya, tingnan nyo na lang. Gusto nyo tingnan? Ito. Bago kasing account to. Ayan. Yung ano ko, yung Kisha 3094. So, bye-bye. Subscribe, bell, and... Ay, wait lang. Huwag niyo magkalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Bye-bye!